Sa pagpadayon sa atong pagsaysay sa Special Water System Project nga gitukod sa sitio sa Bangsita, Barangay Tapak, Paquibato District, Davao City, karon atong sayron ang pagtabang sa mga sundalo ug CAFGU aron mamugna ang maong water system sa lugar. Kini sa pagtutok ni John Paul Senyel. Sulod sa daghang tuig na ulipon ang sitio sa Bangsita sa impluwensya sa rebelding New People's Army. Nahimo kuno silang tig-transport sa mga sinakong bugas kaniadto. Diin, walay ihatag nga suhol bisan piso. Gikapoy na usab kuno sila sa pagpuyo sa kahadlok diyang nahimo silang milisyang bayan kaniadto. Busa, mialsa sila batok mga NPA. Karon, gawas no na sila batok mga rebelde. Karon ang ilang mga lalaki nahimong mga bagani, dayon nahimong mga CAFGU, busa, atol sa bayanihan sa water system sa ilang sitio. Tanang CAFGU ingon man usa ka buok regular nga sundalo, mitabang gayon. Kapoy, pero kaya raman. Alang sa mga katauhan res tabang sita. Oh. Inani ba mo kanunay sige mo tabang sa mga kuan, mga komunidad? Oo. Na mga ipatrabaho sa amo sa among labaw. Sunod gyud may permente. Silang mikalot sa lubnganan sa mga host, ingon man sila usab ang mitabon. Yung effort natin na pagpunta dito is malayo tapos delikado ang daan. Pero pag abot dito, pagwa nato sa trabaho, murag na wala ang kakapoy kay nakawanta, nakatabang ta sa ilaha. Busa dakong kalipay nila nga samtang sila kuno nakabaton og dili maayong pagtagad sa mga NPA ug matod pa kaalyado ni ini. Nahatagan sila higayon sa mga taga Sabangsita nga makatabang sa ilang proyekto. Hinuon, wala man pud may kontra ni ini ang nag-implementa sa proyekto nga mao ang PAFID. Tungod ang mga lalaki dinhi ang gikinahanglan aron mapaspas ang ilang trabaho. Ang task na mo hindi lang talaga sa community defense and security. Lapod ning sa community development and livelihood enhancer. Maong kining kwat hindi tabo karon murag dili na bago sa amuha. Permiti man namong ginagawa sa kwat. Ginahimo sa mga